नायं मम प्रज्ञावादः वेददर्शिनां महर्षिणां दर्शनम्। सत्यकामोह जाबालो जबलां मातरमामन्त्रयां चक्रे ब्रह्मचर्यं भवति विवच्यामि किं गोत्रोद्भवमस्मि इति। अम्बा 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 वत्सा सत्यकाम किं गोत्रोऽहमस्मि अम्बा किं गोत्रोऽहमस्मि ब्रह्मचर्यं भवति विवच्यामि किं गोत्रोऽहमस्मि ब्रह्मचर्यं भवति विवच्यामि किं गोत्रोऽहमस्मि अम्बा बह्वहं चरन्ते परिचारिणी ये गोत्रस्त्वमसि जावानातु नामाहमस्मि सत्यकामो नाम त्वमसि। नाहमेतद्वेद वो यत्गोत्रोऽहमस्मि अपृच्छं मातरं सा मां प्रत्यब्रवीत्। नाहमेतद्वेद तातेति जबाला नमसा सत्यकामो नामोऽहम्। सोऽहं सत्यकामो जाबालोऽस्मि भो। नैतद्ब्राह्मणो विवक्तुमर्हति समिदं सौम्याहर उपत्वादेश्ये नैतादृशं ब्राह्मणस्यास्ति वित्तं यदेकता समता सत्यता च। ईदृशी किला सत्यनिष्ठा पुरातनानां जीवनादर्शः।